سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 17 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. ما درس‌هایمان را از روی کتاب English Grammar سرخی که در نوار می‌بینید می‌گذاریم به درس 17. Form and basic meaning of the present simple tense. شکل و معنای اساسی جمله‌های present simple یعنی حاضره عادی. در پایان یک تا مثال آورده‌ایم. I eat breakfast every morning. I eat breakfast every morning. من هر سحر نهاری میکنم. بگذاریم به درس Chapter 3 بابی سیوم Using the present simple. استفاده برای زمانی حاضره عادی یعنی present simple. ما در باب سیوم تنها موضوع present simple را با تمام نزدیکی‌هایش به شما میفهمونیم و در زیر موضوعهایی که در present simple ما به شما میآموزانیم آورده شده‌اند و موضوع امروزه همان چیزی که گفتیم form and basic meaning of the present simple tense یعنی شکل و معنای اساسی زمانی حاضره عادی. میگذاریم به صفحه بعدی. چیزی که گفتم موضوع امروزه ما form and basic meaning of the simple present tense می باشد یعنی شکل و معنای اساسی جمله های زمان حاضره عادی. در پایان مثال ها رو میخونیم. singular و plural را الکی میدونید که singular تنها plural جمع می باشد. first person second person and third person می شود شخص یکم شخص دوم و شخص سوم. در شخص یکم میخونیم I talk من گپ میزنم. در شکل جمع we talk ما گپ میزنیم. در شکل دوم you talk تو گپ میزنی. در شکل جمع you talk شما گپ میزنید. در شکل سومی تنها she talks he talks it rains چیزی که اهمیت دادید در شکل سومی تنها بعد از اساس فعل پسوند s گرفت و در زمانی simple present tense فعل های زمانی سومی شکل تنها بعد از خودشان پسوند s میگیرند و معنایش میشود وی گپ میزند وی زن گپ میزند وی مرد گپ میزند باران میبارد. they talk آنها گپ میزنند. در زبان تاجیکی فعل های ما هر جانشین رو دیده عوض می شود. مثلا من گپ میزنم تو گپ میزنی ما گپ میزنیم شما گپ میزنید آنها گپ میزند وی زن گپ میزند و یا وی مرد گپ میزند. اما در زبان انگلیسی چنین نیست. همه فعل ها یک نمود میشوند یک نمود میآیند تنها در شکل سومی تنها بعد از اساس فعل پسوند s میگیرد. در اینجا هم گفتیم the verb after she, he, it third person singular has a final s یعنی talks. فعل های he, she, it در شکل سومی تنها بعد از خودشون پسوند s میگیرند. این را قبلا گفتیم. میگذاریم به مثال های دیگر. I eat breakfast every morning. من هر سحر نهاری میکنم. The simple present tense express habits. زمانی حاضره عادی عادت ها را میفهماند یعنی عادت هایی که ما هر روز میکنیم و یا هر هفته میکنیم هر شب میکنیم هر سحر میکنیم. In A, eating breakfast is a habit, a usual activity. در مثال A, I eat breakfast every morning یعنی من هر سحر نهاری میکنم. نهاری کردن این عادت است و یا مشغولیت مقرری است. Every morning هر سحر این معنای آن را دارد که Monday morning سحر دوشنبه، Tuesday morning سحر سه‌شنبه، Wednesday morning سحر چهارشنبه، Thursday morning سحر پنجشنبه، Friday morning سحر جمعه، Saturday morning سحر شنبه and Sunday morning و سحر یکشنبه. یعنی هر روز هفته هر سحر هفته من نهاری میکنم. این یک عادت است و
simple present tense هم همین عادتها رو میفهمونند. جمله دوم Olga speaks English every day. Olga speaks English every day. Olga شکلی سیومی تنها می باشد. از این رو اساسی فعل speak بعد از خودش s میگیرد. Speaks English every day. یعنی Olga هر روز انگلیسی گپ میزند. جمله دیگر We sleep every night. We sleep every night. ما هر شب خواب میکنیم. هر شب خواب کردن این عادت هست. از این رو we sleep every night میگیم. ما هر شب خواب میکنیم. جمله دیگر They go to the beach every weekend. They go to the beach every weekend. آنها هر روزهای استراحتی به ساحل میروند. هر روزهای استراحتی به ساحل رفتن این یک عادت است. از این رو simple present tense رو استفاده میبریم. جمله دیگر She wakes up every morning at 7 o'clock. She wakes up every morning at 7 o'clock. وی هر سحر ساعت 7 از خواب میخیزد. هر سحر ساعت 7 از خواب خیستن این عادت است. از این رو simple present tense استفاده میبریم و اساس فعل wake میباشد و برای که در شکل سیوم آمده است wakes up میگویم. She wakes up every morning at 7 o'clock. وی هر سحر ساعت 7 از خواب میخیزد. جمله دیگر He shaves every morning. He shaves every morning. اساس فعل shave می باشد. از سببی که در شکل سیومی تنها آمد shaves می شود. وی هر سحر ریشش رو میگیرد. بگذاریم با صفحه دیگر. Exercise 1. مشق یکم. در اینجا میخونم که مشق یکم چی میگوید؟ What do you do every morning? هر سحر چی کار میکنی؟ On the left is a list of habits. در طرف چپ یک تا لیستی مشغولیت ها هست، عادت ها هست. Check your habits every morning. عادت های هر سحرینه اتون رو سنجید. Put them in order. آنها رو به ترتیب گذارید. What do you do first? اول چی کار میکنید؟ Second دوم چی کار میکنید؟ Third سیوم چی کار میکنید؟ etc. و غیره ها. Write them on the lines. آنها رو در طرف راست در قطارها نویسید. مثال یکم و دوم رو خود کتاب اجرا کرده است. The alarm clock rings. будильник جیغ میزند. یکم I turn off the alarm clock. من будильник رو خاموش میکنم. دیگرش بعد get up میخیزم یعنی از خواب میخیزم. Walk to the bathroom با حمام میروم. Turn on the light. Turn on the light. چراغ را روشن میکنم، گریان میکنم. Wash my face. Wash my face. رویهایم را میشویم. Brush my teeth. Brush my teeth. دندانهایم را میشویم. After that بعد از آن take a shower و یا take a bath. حمام میگیرم. Put on my clothes. Put on my clothes. Put on میشود پوشیدن. لباسهایم را میپوشم. Look in the mirror. Look in the mirror. با آینه نگاه میکنم. Brush, comb my hair. Brush و یا comb my hair. مویهایم را شانه میکنم. Go to the kitchen or cafeteria. Go to the kitchen or cafeteria. با آشخانه و یا کافتریا میروم. Drink a cup of coffee. Drink a cup of tea. یک قهوه کافه و یا یک قهوه چای می نوشم. Eat breakfast. Eat breakfast. نهاری میکنم. Pick up my books. Pick up my books. کتاب هایم را میگیرم. Say goodbye to my family. با عائله‌ام خیر و خوش میکنم. با عائله‌ام خیر و خوش میکنم. در اینجا اگر شما roommate یعنی هم حجره داشته باشید say goodbye to my roommate میگید. با هم حجره‌ام خیر و خوش میگویم. اگر زندار باشید با زنم، اگر شوهردار باشید husband با همسرم parents. اگر پدر و مادرتون باشد با پدر و مادرتون partner. همسر و یا رفیقتون باشد و یا پارتنرتون باشد با آن خیر و خوش میگید. در قسم دوم tell a partner about your habits every morning. Close your book.
китобатонро пӯшед ва ба партнератон ва ё ба дӯстатон дар бораи одатҳои ҳаррӯзаатон ҳар саҳар чӣ кор мекунед онро фаҳмонед, аммо китобро пӯшед. мегузарем ба саҳифаи дигар. Exercise 3. машқи сеюм. барои мавзӯи имрӯзаро хубтар фаҳмидан машқи сеюмро иҷро мекунем. дар ин машқ ҷумлаҳо оварда шудааст ва ҷойи феъл холӣ гузошта шудааст. дар поён дуто вариант аст. мо ҷумларо дида кадом феъл дуруст аст онро мегузорем. ҷумлаи якумро худи китоб иҷро кардааст. My mother and father eat breakfast at 7 every day. модар ва падарам ду нафар шуд, яъне шакли ҷамъ шуд. Eat мегирад. модар ва падарам ҳар саҳар соати 7 наҳорӣ мекунанд. ҷумлаи дуюм. My mother як нафар аст, шакли сеюми танҳо. Drinks tea with her breakfast. My mother drinks tea with her breakfast. модарам бо наҳорияш чой менӯшад. ҷумлаи дигар. I take a bath every morning. ман ҳар саҳар ҳамом мегирам ё ҳамом мекунам. ман ҳаст take гирифт. My sister takes a shower. My sister takes a shower. хоҳарам ва ё апаам ҳамом мегирад. She ҳаст шакли сеюми танҳо, аз ин рӯ takes мегирад. баъд аз асоси феъл s илова шуд. ҷумлаи дигар. I study English with my friends. I study English with my friends. ман бо дӯстонам англисӣ меомӯзам. We walk to school together every morning. мо якҷоя ҳар саҳар ба мактаб роҳ меравем. Class begins at 9 every day. Class тарҷумааш синф мешавад ва баъзан ба маънои дарс ҳам меояд. дар ин ҷо ба маънои дарс омадааст. Class шакли сеюми танҳо, яъне it мебошад. аз ин рӯ баъд аз асоси феъл s илова шуд. Class begins at 9 every day. дарс ҳар рӯз соати 9 оғоз мешавад. It stops at 12 for lunch. It гуфта дарсро дар назар дорад. соати 12 барои хӯроки нисфирӯзӣ манъ мешавад ва ё тамом мешавад. ҷумлаи дигар. We eat in the cafeteria. We eat in the cafeteria. мо дар кафетерия хӯрок мехӯрем. My friends and I. My friends and I аз ин ҷо мо мефаҳмем ки дар шакли ҷамъ аст, аз ин рӯ go мегирад. My friend and I go home at 3 every afternoon. дӯстонам ва ман ҳар рӯз соати 3 баъд аз абед ба хона меравем. дар ин ҷо ҷумлаҳоро вақте ки мехонед диққат кунед, инҳо одатҳои ҳаррӯза ҳастанд. масалан every day, eat breakfast every day, ҳар саҳар наҳорӣ мекунад ва ё дарс ҳар саҳар ҳар рӯз соати 9 оғоз мешавад, соати 12 тамом мешавад. одатҳои ҳаррӯза аст. аз ин рӯ present simple tense-ро дар чунин ҷумлаҳо истифода мебарем. мегузарем ба саҳифаи баъдӣ. My day, рӯзи ман. дар ин ҷо матни my day яъне рӯзи манро овардаем ва ман дар як рӯз чӣ кор мекунам онҳоро ба англисӣ ба шумо мефаҳмонам ва корҳое ки ман ҳар рӯз мекунам он одатҳои ман ва машғулиятҳои муқаррарии ҳаррӯзаи ман мебошад. аз ин рӯ present simple tense яъне замони ҳозираи оддиро истифода мебарем. I wake up early in the morning. ман саҳар барвақт аз хоб мехезам. I usually get up around 7 am. одатан соати 7 аз хоб мехезам, 7 саҳар. After getting up, I brush my teeth and wash my face. баъд аз хестан дандонҳоямро мешӯям ва рӯямро мешӯям. Then I have breakfast. баъд наҳорӣ мекунам. After breakfast, баъд аз наҳорӣ, I get ready for the day. ба рӯз омода мешавам. I put on my clothes and pack my bag for school. Put on гуфтем ки пӯшидан мешавад. либосҳоямро мепӯшам ва сумкаамро барои мактаб мегирам. I leave the house at 8 am. хонаро соати 8 тарк мекунам. And take the bus ва ба автобус мешинам ва ё автобус мегирам. The bus ride
is calm. Равиши автобус ором аст, and I usually listen to the music or read something. одатан ягон мусиқӣ гӯш мекунам ва ё ягон чиз мехонам. I arrive at school around 9 am. тахминан соати 9 ба мактаб мерасам. My classes start at 9:30 am. дарсҳоям соати 9:30 саҳар оғоз мешавад. And I focus on my task until lunchtime. ва ман ба вазифаҳоям диққат мекунам то вақти нисфирӯзӣ. At lunchtime I eat with my friends. дар нисфирӯзӣ ман бо дӯстонам мехӯрам, яъне хӯроки нисфирӯзӣ мехӯрам. After lunch I continue studying. баъд аз хӯроки нисфирӯзӣ, баъд аз нисфирӯзӣ омӯзишро давом медиҳам. I finish my classes around 5 pm. дарсҳоямро тахминан баъди 5 баъди нисфирӯзӣ тамом мекунам. In the evening I go home, relax for a bit. бегоҳ ба хона меравам, каме истироҳат мекунам. And enjoy dinner. ва хӯроки шомро мехӯрам ва ё аз хӯроки шом лаззат мебарам. I like to watch TV. ман телевизор тамошо карданро дӯст медорам. Or read a book before going to bed. ва ё китоб хондан пеш аз хоб. китоб хондан пеш аз хоб ва ё тамошои телевизорро дӯст медорам. Finally I go to sleep around 10:30 pm. дар охир соати 10:30 шаб ба хоб меравам. мегузарем ба саҳифаи дигар. One day of my mother. як рӯзи модари ман. дар ин ҷо як матни дигарро мо ба шумо овардаем ва як модар аз саҳар то бегоҳ чӣ кор мекунад ва my mother ин шакли сеюми танҳо мебошад ва феълҳо дар шакли сеюми танҳо дар present simple tense баъд аз худашон s мегиранд ва аз феълҳое ки ранги сиёҳи ғафсар карда шуданд аллакай мефаҳмед. ин матнро шумо худатон мустақилона мехонед ва тарҷума мекунед. мегузарем ба саҳифаи дигар. New words калимаҳои нав. verb феъл. present simple ҳозираи оддӣ. speak гап задан. eat хӯрдан. drink нӯшидан. walk роҳ рафтан. go рафтан. come омадан. sleep хоб кардан. wake up бедор шудан. get up хестан. study таҳсил кардан, хондан ва ё омӯхтан. read хондан. write навиштан. калимаи ҳарфи w талаффуз намешавад. write. every day ҳар рӯз. every week ҳар ҳафта. every night ҳар шаб. every morning ҳар саҳар. breakfast наҳорӣ. lunch хӯроки нисфирӯзӣ. dinner хӯроки шом. вазифа. дар ин ҷо дарси имрӯзаи мо ба поён расид ва вазифаҳое ки мо баъд аз ин дарс ба шумо медиҳем. якум, машқҳои китобро ба дафтаратон нависед. машқҳои 1 ва 3-ро аз китоб дида худатон мустақилона иҷро намоед. дуюм, ба монанди матни майдаи як рӯзатонро нависед. дар саҳифаҳои қаблӣ мо матни майдаиро бо тарҷумааш хондем ки ман аз саҳар то бегоҳ чӣ кор мекунам. шумо ҳам ба ин монанд рӯзи худатонро нависед ва present simple tense-ро истифода баред. сеюм, калимаҳои навро аз ёд кунед. феълҳо ва калимаҳои наве ки дар саҳифаи қаблӣ мо ба шумо омӯзондем, онҳоро аз ёд кунед ва ҳангоми ҷумла сохтан ва ё матн сохтан истифода баред. дар ин ҷо дарси имрӯзаи мо ба поён мерасад. аз ҳамаи шумо барои тамошои навор то охир миннат дорем. лутфан ба навор лайк монед, фикрҳои худро дар шарҳҳо нависед, наворро ба дӯстонатон ва ё шиносоятон равон кунед, ба канал обуна шавед ва мунтазири дарсҳои нав бошед.